आप सौ मित्रों ने सौ प्रथम जय श्री राम। मित्रों આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું QR કોડ વડે પેમેન્ટ કઈ રીતના કરવું। આ મિત્રો તમે પેટ્રોલ પંપે અથવા તમે કોઈ દુકાન પર જાઓ છો ત્યાં એક QR કોડ આપેલો હોય છે। ત્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરો તો તમે QR કોડની મદદથી પેમેન્ટ કરતા હો છો। તો આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું QR કોડથી પેમેન્ટ કઈ રીતના કરવું। તો ચાલો આપણે વિડીયો પર આગળ વધીએ। સૌ પ્રથમ તમારા મોબાઈલમાં फोनपे एपने ओपन करी लेवानी छे। फोनपे एपने ओपन करशो एटले मित्रों आगळ आवुं पेज आवशे। आवुं पेज आव्या बाद अहींया तमारा मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर करी लेवानो छे। मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर कर्या पछी आगळ आवुं पेज आवशे। अहींया फोनपे एप ओपन थई गयुं छे। तो मित्रों QR कोडथी पेमेंट करवा माटे तमारे अहींया QR कोड पर क्लिक कर देवानी छे। QR कोड पर क्लिक कर्या पछी अहींया परमिशन मांगे तो परमिशन ने अलाउ कर देवानी छे। परमिशन ने अलाउ कर्या पछी अहींया तमारे QR कोडनो फोटो लेवानो छे એટલે એને સ્કેન કરવાની છે એટલે સ્કેન થઈ જશે। અને મિત્રો તમને કોઈએ વોટ્સએપમાં QR કોડ સેન્ડ કર્યો છે અને એ રીતના પૈસા સેન્ડ કરવા છે તમારે તો મિત્રો અહીંયા તમારે ગેલેરીના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દેવાની છે। તમે જેવા ગેલેરીના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો ગેલેરીમાં જે પણ ફોટા હશે એ ફોટા અહીંયા ઓપન થશે। अहींया मैं क्लिक करी लीधुं। तमे जोई शको छो अहींया QR कोड आवेलो छे तो QR कोड पर क्लिक कर देवानी छे। QR कोड पर क्लिक करशो एटले ए दुकाननुं नाम अथवा ए व्यक्तिनुं नाम अहींया लखाईने आवी जशे। तमे जोई शको छो उपर नाम आवी गयुं छे। नाम आव्या पछी जे पण पैसा तमे सेंड करवा मांगो छो ए पैसा तमारे अहींया एंटर करी लेवाना छे। अहींया मैं 1 रूपियो एंटर करी लीधो। पैसा एंटर कर्या पछी तमारे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देवानी छे। तमे जेवा एना पर क्लिक करशो एटले आगळ आवुं पेज आवशे। अहींया तमारी बैंक पसंद करी लेवानी छे। बैंक ने पसंद कर्या बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देवानी छे। जेवा तमे प्रोसीड पर क्लिक करशो त्यां तमारो UPI कोड एंटर करी देवानो छे। UPI कोड एंटर कर्या पछी ए व्यक्तिने तमारा पैसा सेंड थई जशे। तो मित्रों आशा राखुं छुं आ विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। आ विडियो में थोड़ुंक पण कंईक जाणवा मळ्युं होय तो विडियो ने लाइक कर देजो। अन्य आवा माहितीवाळा विडियो जोवा माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो।